Je procède comme tout à l'heure, peut-être, non? Je vais marquer les noms et après j'en reviendrai vers vous. Oui. Hakima. Quelqu'un d'autre? Oui. Oh, ouais. Oui. Jawed. Fawaz. Non, apparemment nous avons dit que... Non, il y a encore. Je ne vous vois pas. Ah oui, je vous vois vraiment pas. Hein. Donnez-moi votre nom. Oui. C'est bon, on y va? Bon, alors j'ai commencé par Nouza. Peut-être que je devrais préciser, ou on excuserait, que le mieux, ce n'est pas de faire des commentaires ou de refaire un exposé ou un témoignage, peut-être de poser des questions, et que ce soit un peu court. Alors, d'abord, je remercie les témoins, et les témoignages étaient très, très émouvants, que ce soit celui de la dame qui n'est pas là, que de Madame Chouetti, de Madame la dame sur Nazira, que j'ai lu l'histoire de Nazira, je l'ai lu, et elle était très émouvante. Je pose la question à la dame. J'ai suivi de très près Madame Chouetti, je la connais depuis longtemps et je suis avec elle. Donc, la question, je vais la poser à tout le monde et surtout à la jeune femme, à Khadija, parce que actuellement, au tribunal, il y a plusieurs jeunes filles de 16 ans, 15 ans, 17 ans qui veulent se marier volontairement. Et est-ce que, je ne sais pas, moi je ne peux être ni contre ni pour, mais ça pose une question quelque part. Quand la question se pose, et volontairement elles tiennent à se marier. Que pensez-vous, Madame Khadija, de ces jeunes filles, très jeunes et mineures qui tiennent à se marier à l'âge de 16, 15 et 17 ans? Merci. On va répondre directement, je crois que c'est plus facile. Après ce sera c'est ça. Que dirais-je de ces jeunes filles qui veulent se marier à cet âge-là? Donc, je pense justement c'est qu'elles ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un mariage, qu'est-ce que ça veut dire une responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire un foyer, et qu'est-ce que ça veut dire avoir un mari et voilà une vie conjugale. Je pense que c'est justement, ce n'est pas, elles veulent se marier volontairement, mais elles veulent se marier en ignorant complètement ce que ça veut dire la vie d'une femme adulte, d'une femme mûre et d'une femme mariée. Et je pense qu'ils n'ont pas eu dans leur éducation une image complète de ce qu'est le mariage. D'ailleurs, on le sait très bien que nous sommes en train de vivre dans une société purement hypocrite. L'image qu'ils ont du mariage, c'est ce couple-là qui se tient la main dans la rue, et voilà, qui se promène, qui s'achète des trucs, et voilà, un mari qui prend soin d'elle, surtout matériellement. Donc c'est une vie tranquille, on est à l'aise. Mais derrière, dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont absolument aucune idée. Et je peux vous assurer que la majorité de ces jeunes qui ont eu leur divorce après, lorsqu'ils voilà, ils prennent la parole et ils s'expriment là-dessus, ils disent que voilà, je ne savais pas ce qu'il m'attendait, je n'avais aucune idée. Moi, après le mariage, donc ils prennent le mariage comme étant voilà, une suite des fiançailles, alors que pendant les fiançailles, qu'on le veuille ou non, on donne le meilleur de nous-mêmes. Surtout voilà, le mari, voilà, le fiancé.
on garde le reste pour après, pour plus tard. C'est après qu'on va voilà, découvrir voilà, ce qui est un mariage. Donc les conflits, c'est pour plus tard. Mais maintenant, c'est pour disons, les morceaux de chocolat et peut-être des trop petits. Voilà, mais après, c'est autre chose. Donc, on a besoin peut-être d'un certain dialogue, d'une certaine communication avec ces jeunes filles pour savoir ce que ça veut dire être mariée, tout simplement. Merci. Attendez, avant Omar, il y avait Hakima, c'est ça? C'est vous? Ah, excusez-moi, j'ai mal écrit les noms. مساء الخير. أقف إجلالا واحتراما للشهادة التي قدمت والتي عبرت بشكل ملموس عن المعاناة الكبرى اللي كتكابلها النساء وكيكابلها المجتمع كله. وأعود للتدخل اللي سبق ديال السيدة اللي قالتها المتدخلة اللي قالتها لأنه لا فام دون تو سي كا إلي توجور بيجي. ألوغ ما غاديش نعاود نرجع للمداخلات اللي كانت. عندي تساؤل لانه جبت العاده باش نبدا الشهادات ما مفروضش انه نطرحوا اسئله على اللي قدموا الشهادات. تنظن انه غيكون من الافيد انه في هذا النشاط ديالو يومين نخرجوا دي ريكومونداسيون. لا ريكومونداسيون الاولى اللي غنتاكد عليها واش اصلا كان حيت شفت البرنامج دابا عاد شفتو مره اخرى ما كانش مقرر انه دار ريكومونداسيون ولكن باش يكون عندنا نتائج ايجابيه وتكون ان سويفي لهاد التظاهره العالميه وهذا الكولوك انترناسيونال هو انه نقدموا المقترحات ديالنا فيما يخص الاجتهاد بالنسبه للقوانين المجحفه تجاه قضيه النساء لا على مستوى النص لا على مستوى الاجتهاد اللي اصلا لقينا في اخر المطاف انه ليس هناك اجتهاد. النص يحط كما هو ان ستيريوتيب وكنتعاملوا معاه كوم ستيريوتيب ولو انه حصل تطور كبير لا على المستوى الاجتماعي ولا المستوى الاقتصادي ولا المستوى السياسي بالنسبه للنساء. دونك انا كنأكد على هذه الريكومونداسيون كنتمنى انه فعلا ندوزوا المرحله ديال الريكومونداسيون قبل نهايه الاشهر وشكرا. Merci Hakima. La dame propose justement de faire des recommandations. Ce genre de rencontre puisse aboutir sur quelque chose et c'est important. La question qui a précédé, comment se fait-il qu'il y ait de jeunes filles qui elles-mêmes, d'elles-mêmes, volontairement, veulent épouser des hommes à l'âge de 14-15 ans. Je passe à Omar. Premièrement, et pour moi il ne s'agit pas d'une question mais plutôt une remarque. C'est recommandé de le faire. أولا سعيد لأن الحقيقة كانت فرصة اليوم استدعوا لمداخلتي باللغة العربية. لست ضد اللغة الفرنسية، أنا أعشق اللغة الفرنسية وأحبها، ولكن يعني البارحة سجلت ملاحظة ولكن لم تتح لي الفرصة لأتحدث. هذا موضوع حداثة، موضوع راهنية، موضوع مهم يعني إلى أبعد مدى. وجميع المداخلات التي البارحة كانت باللغة الفرنسية. أنا أتساءل إذا كان أحدنا لا يتقن اللغة الفرنسية كيف سيستفيد من هذه الندوة؟ أنا كنت يعني أفضل أنه يكونوا ضيوف يتحدثون باللغة الفرنسية وعلى الأقل يعني المشاركين يتحدثون من المغرب على الأقل يتحدثوا بالعربية ولا الأمازيغية كي نفهم جميعا. عموما أعجبتني في الحقيقة مداخلة جميع الضيوف الكرام. فقط أريد أن أتحدث من جانب ربما تم إغفاله لولا أن الأستاذة الكريمة صاحبة المداخلة ربما الأولى تطرقت له على يعني بشكل يعني بريفمون بشكل خفيف، ألا وهو نطرح السؤال: هل يتعلق الأمر باختطاف ذهني للمتلقي؟ يتعلق الأمر باختطاف كبير من طرف أطراف معينة؟ وما هو دور السياسي، ما هو دور الفاعل السياسي فيما حدث؟ أنا هنا أحيلكم على
كتاب نصوص الله الذي كتبه عبد الرزاق الجبار والذي تحدث عن الحركه الاسلاميه وكيف تستحق التأويل الديني وتكرسه لخدمه اجنداتها السياسيه. انا اتحدث هنا في المغرب على الاقل، من الذي دافع عن حقوق المراه منذ الوهله الاولى؟ الم يكن اليسار؟ الم تكن القوى التقدميه الديمقراطيه؟ انا اتساءل اليوم، من الذي يعرف اليسار؟ هل فقط الاسلاميين هم الذين يعرفون اليسار ام ان هناك طرف اخر خفي هو الذي يكرس اضعاف اليسار ومحاصرته وما الى ذلك؟ لان الاسلاميين اعتقاديا الحركه الاسلاميه ما هي الا مفعول بها، وهناك فاعل نعرفه جميعا، وكما قال اختهم كما قال الرفيق فلاديمير لينين دائما الديكتاتور يعني يحتاج الى عنصرين او الى فاعلين، يحتاج الى الجلاد والى الكاهن. الجلاد نعرفه هو الكاهن ايضا. شكرا. Donc le Taïwan, vous en savez pas qui est là. Ah ouais, non, mais ça se comprend, c'est parfait. Moi j'ai compris. Moi j'ai cru. Je ne suis pas une locale, mais j'essaye. Alors, après Romain, on a Fawaz. Donc, je suis économiste de formation, donc moi j'ai des soucis parce que c'est un sujet qui est très bien choisi, c'est la religion et la femme. Mais moi, il y a une question qui me dérange quelque part. Alors, on ne comprend pas en tant qu'homme, en tant que société, pour la femme, la question est adressée spécialement à la femme. Qu'est-ce que vous reprochez au juste d'un système islamique? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, que l'islam est facultatif. Pour moi, c'est facultatif. Moi, je ne me relie pas X-ment aux obligations islamiques. Je pense que je ne suis pas très religieux, mais c'est un système facultatif. C'est-à-dire un système dans lequel il y a des obligations, c'est un engagement, il y a des obligations, il y a des sanctions, il y a toute l'histoire. Enfin, moi, j'ai un voisin avec lequel j'ai des conflits, peut-être que je suis plus fort que lui, j'ai envie de le frapper parce qu'il me dérange. Et à mes yeux, je me vois le code pénal, il est quelque part, il va porter plainte, il va avoir un certificat médical, il va me mettre en prison. C'est exactement la même chose. Et aux religions islamiques, on n'a pas les sanctions immédiatement. Vous pourriez alors poser la question? Alors là, la question est claire. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au système islamique? C'est ma première question. Alors la deuxième question, on parle beaucoup de la femme mineure. Mais en tant que société, dans le côté socio-économique, qu'est-ce qu'on a préparé à ce mineur? Parce que dans la région, moi aussi je suis de la région du Sud, c'est des pauvres. La seule possibilité pour pouvoir survivre dans des cas, c'est se marier. Parce que la scolarisation est coûteuse. Il faut comprendre. Je me trouve donc je pense qu'il y a un mélange entre les problèmes socio-économiques et l'islam. Merci. On reproche à l'islam ici, je pense que la question du mariage précoce, c'est justement le fait de l'emballer avec cet aspect religieux. Le fait d'obliger une fillette de 13, 14, 15 ans à se marier, justement parce que l'épouse favorite du prophète, c'était Aïcha, et il était marié très tôt. Et puis, le fait de trouver que, de considérer le corps de cette jeune fille comme étant une propriété de la famille, on peut y faire ce qu'on veut. Tu as 15 ans, tu as 14 ans, tu ne peux pas décider de ta vie. Et c'est ton père et son père qui a tout le droit, ou bien ton frère, ça dépend justement du mal de la famille, c'est lui qui a le droit justement de choisir de faire de ta vie ce qu'il veut. Parce que alors que toi, c'est vrai, je suis meilleur, ma place est dans l'école, c'est là où je dois apprendre comment je
vais vivre ma vie voilà, en se préparant pleinement à cette vie-là. Ce n'est pas justement en finissant avant le commencement avec cette vie qu'on va disons, protéger cette fille, le projet d'une femme. Je reviens donc encore une fois à la question, qu'est-ce qu'on reproche à l'islam? On reproche justement à la région, à notre région, le fait de vouloir appliquer certaines choses voilà, au nom de l'islam, bien en voulant justement imposer des choses à cette fille-là, voilà, dont j'en faisais partie un certain temps, voilà, en emballant ces idées, en emballant ces, comment je vais les appeler, donc ces modes de vie avec un emballage. Voilà, on prépare la fille, je ne sais pas, donc, la jeune fille à accepter un fait accompli parce que voilà, c'est la religion, c'est l'islam. Parfois c'est une lecture qui se peut, voilà, fausse de l'islam, mais peu importe. Il y a une injustice là-dedans et c'est ce qui compte. Au nom de l'islam, parce qu'il y a la pauvreté ou bien parce que les conditions de ses parents qui sont, voilà, ne sont pas voilà, bonnes, donc peu importe, cette jeune fille n'est pas responsable que ses parents n'ont pas la capacité, même économiquement, de prendre soin d'elle, de la prendre en charge. Si vous n'avez pas cette capacité de prendre en charge une jeune fille, donc pourquoi la mettre au monde? Du coup. Donc, essayez d'avoir justement une ou bien deux enfants, bien une fille ou bien deux filles, et voilà, arrêtez d'avoir justement des 5, 6, 9 enfants. C'est ce que je pense personnellement. Je suppose que nous avons encore 5 minutes, c'est ça, hein, jusqu'à 19h. Après, il y aura le mot de clôture par M. Modia. Donc, on va essayer de faire très vite. Juste, vous avez 2 personnes avant vous. Et je crois bien, oui. Parce que, à cette question, mais qu'est-ce que vous avez contre l'islam, qui est souvent posée pour les femmes, je crois que vous allez répondre. Je voudrais d'abord commencer par votre question telle qu'elle a été formulée. Qu'est-ce qu'on reproche à l'islam? Qu'est-ce qu'on reproche au système islamique? J'aimerais, je pense que peut-être, personnellement, je ne suis pas faite, je ne suis pas bien faite comprendre. غنرجع العربية عملا بتوصية عمر. Donc pour أولا حنا هنا ما تنقيموش الاسلام، ما تناقشوش الاسلام، شنو اعتقاداتنا بالاسلام. هنا لما تكلمت على تجربتنا الى الشهاده ديالي، تجربتنا في الحركه النسائيه هي تجربه جماعيه، يعني شهاده في الحقيقه جماعيه بصوتين. حنا ما عندناش، عمرنا ما طرحنا مشكل مع الاسلام في جوهري، ما تنطرقوش لهذا الموضوع. ليس لدينا، نحن نناقش مجتمعا ونظاما اجتماعيا بطريقيا يعتمد على التمييز بين الجنسين والتراتبية بين الجنسين على قهر النساء إلى ذلك على مدى عصور، والذي تتم شرعنته باسم الدين. وبالتالي نحن نناقش، نسائل ونرفض إخضاع النساء وتهجين النساء وقهر النساء باسم الدين. ودعونا كما وضحت ذلك مرات ومرات إلى إعادة قراءة الإسلام بمنظور عصري يأخذ بالاعتبار إشكالات المجتمعية وتطلعات الشعوب والإنسان والمرأة ورهانات المرحلة، ليس بمنطق 15 قرون مرت التي كانت فيها أوضاع المجتمعات ويعني العلاقات بين المرأة والرجل إلى غير ذلك، ورهانات مختلفة تماما. نريد قراءة للإسلام تأخذ بالاعتبار تطلعاتنا، تأخذ بالاعتبار العصر، تأخذ بالاعتبار يعني.
وحنا ما تنتقدوش شي نظام ان سيستم اسلاميك، ما عرفتيش تقدر تقصد بالسيستم الاسلامي. بغيت غير نذكر بانه لحد الان علميا وتاريخيا في الدراسات يعني كلها لم يثبت ان هناك نظام اقتصادي اسلامي، لم يثبت ان هناك نظام سياسي اسلامي. واش هو عصر الخلافه مثلا؟ عندنا فيه تساؤلات كبرى، كيف دبر، كيف كذا، ما هي يثبتها؟ فعلا كان نموذجا ناضجا؟ هل يمكن ان يبتدى به كنموذج؟ العدد منه. انا تنقول بانه ليس هناك نظام اسلامي بشكل مطلق، هناك اسلام بقراءه معينه، بعيون معينه، بعقليه معينه يكرس الاستبداد. كان في خدمه الاستبداد طيله العصور ديال الاستبداد في المنطقه، وكان في خدمة يعني البلاطات، يعني فقهاء وعلماء وكذا ديال البلاطات، وكان في خدمة المجتمع الذكوري يعطي الشرعية ويضفي هذا لتأبيد هذه الوضعية ديال الدونية والنظرة التحقيرية، كل هذه الأفكار النمطية التي تعشش في الدماغ والعقول. لأن بالنسبة لنا ما تنتوجهوش بشي الانتقادات للدين في جوهره. حنا هذه المساله بغيت غير نقول، اسمح لي كلمه اضافيه على المساله ديال المني. ان نعتبر بانه الفتيات في هذه المناطق لا مخرج لهن من الفقر الا الزواج. حنا يا اما يعني تناخذوا في اعتبار راه يمكن يكون لا مخرج، لو إذا أجبتك بأنه لا مخرج لعدد من النساء من الفقر والجوع وكذا إلا الدعارة ستقبل، من الأكيد أن موقفك سيكون آخر، وتقول لا بد أن لها هناك بدائل. وهذا طبعا مطروح حتى بالنسبة للفتيات الصغيرات اللواتي اغتصبن في طفولتهن وفي براءتهن ويحرمن من حقوقهم الأساسية كطفلات. أنا كنظن بأن هذه المسألة ينبغي أن تسائلنا نحن كمجتمع وكفاعلين قبل أن تسائل الأسر والعائلات. علينا أن نضمن حق التمدرس لهؤلاء الفتيات. علينا أن قبيل كان سؤال على الإرادة والإرادة، هل يعتد بإرادة يعني الميناء القاصر قانونا؟ لا يعتد بإرادة القاصر قانونا. حتى القاصر لما يعني تيمشي تيدي شي حد وتيوقع حاله اغتصاب وتيقول لا راه اتفق معايا ولا اتفقت معايا، لا يعتد بذلك، يغرر به وارادته لا تؤخذ بعين الاعتبار، لانها مازال ما عندوش يعني مسؤوليه، مازال ما عندوش مستوى النضج والوعي يعني والخبره الاجتماعيه والكذا اللي غادي يأهلوا لاتخاذ قرار مسؤول حر. هذيك البنت هذيك الفتاه راه ضحيه لاستلاب، لانتشار فكر ذكوري، لأنماط علاقات تعتبر لها يوميا كنموذج في المجتمع. المرأة لبيتها، والمرأة لزوجها، والمرأة يعني ولادة ويعني مفرخة إلى غير ذلك. يعني بمعنى لما نكرس والفتاة وهي صغيرة وحنا كنزينوا فيها ونديروا لها المكياج ونقدروا يحلقوا ونديروا لها الوريضات باش من بعد تتولي يعني تتعتبر بأن قيمتها الأساس فيما سيمكن أن تحققه باتجاه الرجل. وتتسنى ذاك حتى القصص اللي تعطيو لنا تنكونوا صغار، راه تنتسناو لو برانس شارمون، تنتسناو لو برانس شارمون والمونيكات باش نتعلموا نربيو الاطفال. من الطبيعي هذه البنت هذه تحلم بالزواج، من الطبيعي تبغي تتزوج واخا عندها 15 عام، ولكن هل من المسؤوليه ديالنا كمجتمع وكدوله وكمشرع ان نسمح باغتصاب طفولتها وهي لا تمتلك بعد الوعي والنضج الذي يمكن أن يمكنها من تبيان مصلحتها وحقوقها؟ واش وصلت للتمييز؟ ولا بداو بحال دوك الناس القدام ديالنا تيقولوا بالتمييز، يلاه تيبغوا راه تيوليو يميزوا. الله يخليكم، دابا العلم اثبت بالملموس بان هناك مرحلتان للنضج الاجتماعي والفيزيائي والبسيكولوجي اللي ينبغي ان يثبتوا، وليس يعني هذا راه الطفوله تمتد الى 13 سنه، وينبغي ان لا نبيح زواج القاصر. تنقولش انا زواج، تزويج القاصرات، تزويج الطفلات. حقا بغينا نكونوا دقيقين في التعبير، تزويج الطفلات، نكونوا واضحين. شكرا.
C'est très difficile pour moi de la couper parce que ce qu'elle dit tombe tellement sous le sens, c'est tellement important. J'ai l'impression d'exercer sur elle une violence. Excusez-moi. On a encore, je crois, 3 et une 4e personne. Si vous pouvez aller vite pour qu'on puisse clôturer ces travaux, vous me permettez encore d'avoir. J'ai encore 3 questions, ça ira? Alors j'ai encore Abu Omar, c'est ça? Ou Ibn Omar? Ben Omar. Allez-y, si vous pouvez être rapide. مساء الخير. ونحن النساء باش نذكروا بالكلمه ديال الاستاذ وديع، العلاقه ما بين الدين والمراه بالانثروبولوجيا الثقافه المغربيه ممكن اننا نستخلصوها من واحد المثال بسيط الى قدرنا اننا نحيطوا بالمعنى ديالو، هو ان الفقيه يعلم الرجل ادبيات وطرق التعامل مع المراه بنصوص دينيه معينه فيمارس هذه الممارسات في علاقه مع زوجته. الزوجة في اضطهاد ومحاولة للبحث عن وسيلة للمشاركة في التدبير ديال الأسرة كانت تذهب خلسة عند نفس الفقيه من أجل تحضير طلاسم وأمور أخرى من أجل التحكم في الرجل. صراع من أجل التحكم، ليس التحكم الآخر وإنما فقط التحكم في التدبير والتسيير واتخاذ القرار. النقطة الأخرى هذا مهم هذا لأن هو صراع بادئ منذ أن كان هناك وعي بأن السلطة تركزت في يد شخص معين ويمارس ممارسات تنفي ممارسات خاصة بالمرأة، لأن مهم حتى الأوضاع. النقطة الثانية هو تزويج القاصرات، حقا أنه فيه الكثير ما يقال، ولكن دائما ما نقول بأن الحل يوجد في الوسيلة والطريقة. اسمحوا لي، الحل يوجد في الوسيلة والطريقة، بمعنى أنه البنت في الجبل ملي كتوصل لواحد السن ديال 13 ولا 14 سنة فهي توجد في فترة فراغ لا يوجد هناك شيء لتفعله، يعني توجد في مرحلة انتظار، يعني انتظار لعلاقة جديدة لخروج من وضعية معينة. إذا المشاريع التي يجب أن تشتغل عليها حركة ضمير لأنها تثير مثل هذه المواضيع هو كيف تفكر في مشروع من أجل إنتاج ربات بيوت ذكيات في تمرير رسائل إيجابية ليس شكرا. Merci. Je vais passer vite fait et après on répondra pour ceux qui veulent répondre. Il y a Haned, il y a Mohamed et puis après la dame. Voilà, Haned. السلام عليكم. هذه سؤال موجه أول إلى لطيفة السيدة لطيفة. السنوات اللي نضلتي فيها يعني السنوات اللي بديتي فيها في هذه النضالات وعاوتاني كذلك من حسب من الستينات إلى 2016 شنو الحلول اللي خرجتيو بها؟ يعني واش كاين شي حل مثلا المراه اللي كتكون كتطلق كتزوج يعني كتزوج زواج قاصر ومن بعد كتعاود كتلقاو زعما كتقولوا الاحسن يعني واخا سؤال المراه اللي ما تزوجاتش او اللي ما لقاتش الخدمه شنو البديل اللي كتعطيوها؟ Merci. هذا هو السؤال. Merci. محمد. شكرا. أعجبتني هذه الجلسة، أنا لم أحضر لا في الصباح ولا الأمس، ولكن أعجبتني الجلسة لأنها عبارة عن شهادات وما أحوجنا اليوم في البحث العلمي بشكل عام إلى السير الذاتية، لا في التاريخ ولا في السوسيولوجيا ولا في الأنثروبولوجيا. إذا أعجبتني هذه الجلسة لأننا استمعنا إلى شهادات الأستاذة لطيفة الجبدي والأستاذ من أعتقد من باكستان. إذا يجب أن نكثر وأن نطور الأبحاث حول السير الذاتي
هذه كتوصية. لن يعجبني العنوان الندوة لأنه هناك الدين والمرأة بالعربية والدين والنساء في صيغة الجمع بالفرنسية. ما عرفتش علاش، واش النساء والدين ولا الديانات والنساء ولا Nous allons, c'est dommage parce que une seconde, vous remettez en question. S'il vous plaît, je ne remets pas, je fais une constatation, madame. Je ne remets aucunement pas l'intitulé de la rencontre. Mais j'aurais aimé voir Sira Diel Jana.